ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्याकांड प्रतिवाद रे सारा राज्य रे आईनजीवी माने कलम छाड़ करछंती एवं आज यार प्रभाव सारा राज्य रे देखा मिली। राज्य आईनजीवी परिषद निष्पत्ति अनुजाई आज यही कलम छाड़ होउची एवं राज्य आईनजीवी परिषद सबुबले वकिलंकर सुरक्षा वकिलंकर उन्नति पई चिंता करि आस्ताए एवं राज्य आईनजीवी परिषद अध्यक्ष आईनजीवी सीतांशु मोहन द्विवेदी आम सहित अच्छा अधिक आलोचना करवा। सर आज सारा राज्य यार प्रभाव देखा मिली जो डाकरा राज्य आईनजीवी परिषद देता तार प्रभाव पूरा राज्य में आज कोर्ट कचेरी काम ठप हो जाए। प्रकृत में कौन स्थिति है जो हत्याकांड घटी से हत्याकांड केमती देखुं? सर्वप्रथम आम ओडिशा राज्यर समस्त आईनजीवी मानक मु गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी। आईनजीवींकर सॉलिडारिटी पाई यूनिटी पाई आमे जो पेन डाउन डाकरा देइथिलु हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कर्मकर्ता एवं समस्त कोर्टर सबऑर्डिनेट कोर्टर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कर्मकर्ता प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ए पेन डाउन डाकरा को से माने सक्सेस करने संगे संगे वकिल मानकर एकता एवं ये जो अघटन जो दुर्दांत अपराधी माने जड़े वरिष्ठ आईनजीवी पीतवास पंडा जे कि आम राज्य बार काउंसिल जड़े प्रमुख सदस्य जे कि समाज पाई जहाँकर अतुलनीय कंट्रीब्यूशन रही तांकु जो मर्डर करने से माने षड्यंत्र करी सार्प शूटर द्वारा मर्डर करेले सेटा आम आईनजीवी को नुह इंटेलेक्चुअल मास ओडिशावासी को बहुत गभीर दुख देइछि। एथिपाई आमे सर्वसम्मति क्रमे ओडिशा राज्य बार काउंसिल यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास कले जे आमे आमर आईनजीवी मानकर एवं लीगल फ्राटर्निटीर mark of respect to solidarity, unity, integrity and welfare of the legal fraternity आमे ए डाकरा देइथिलु एवं थ्रू आउट ओडिशा आमर अराउंड 180 रु 200 टा अफिलिएटेड बार एसोसिएशन अछंती। समस्त बार ओडिशार समस्त बार एसोसिएशन याकु मध्य पालन करछंती एवं तांकर जे दिवंगत पीतवास पंडांकर तांकर फोटोरे फूल देइछंती किए शोक शोभायात्रा करछंती संध्या बेले मध्य कैंडल रैली करुछंती। एठे आमर दाबी रही राज्य बार काउंसिल जे राज्य सरकार गोटे दाबी रही ये गोटे हिनस क्राइम जे कि लीगल फ्राटर्निटी को चैलेंज देइछंती 48 घंटा भितर से अपराधी मानकू इमिडिएटली अरेस्ट करा जाऊ एवं यार न्यायिक तदंत करा जाऊ स्पीडी ट्रायल करा जाऊ एवं पीतवास पंडा जो लॉस है लीगल फ्राटर्निटी पाई ता तो पूर्ण हो पारिबो नहीं। पीतवास पंडांकर परिवार को एटलिस्ट 1 कोटी टंका जिमा राशि तांको कम्पेनसेशन दिया जाऊ एवं आमे मध्य महामहिम गवर्नर मान्यवर आमर प्रधान विचारपति मुख्यमंत्री एवं आमे ऑल कंसर्न को अनुरोध करिछु यही घटना उपरे एभलिया दृष्टांतमूलक पदक्षेप निया जाऊ जोटा कि आमर आईनजीवी मानक पई एटा गोटे चैलेंज होइछि। भविष्यत में कौन सी अपराधी एभलिया अपराध करने को केबे मन बळेबे नहीं एवं एटा गोटे ऐतिहासिक पूर्ण पदक्षेप निया जाऊ एटा आम राज्य बार काउंसिल समस्त आईनजीवी मानकर दाबी। सर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट रे कौन अच्छी जहाँकि लीगल फ्राटर्निटी लोक मान सुरक्षा दे पारे? आमर बहुत दिन पूर्वर ओडिशा राज्य बार काउंसिल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पई दाबी रही एवं सेटा बार काउंसिल इंडिया रे मध्य सेंट्रल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट करने सेटे मध्य कार्य चली। दुखर विषय जदियो इंडिया रे 4-5 राज्य रे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रमोलगेट होइछि जदियो आमर दीर्घ वर्ष धरी आमे मध्य राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛୁ ହେଇନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ରହିଲେ ଆମ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଆମ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ରହୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟଟା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଦାବି ରଖିବୁ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲର, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅନେକ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଲୋକ ହିସାବରେ କେମିତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କେମିତି ଥିଲେ? ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ସିଏ ଲିଗାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିରେ ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ କାଉନସିଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ କାଉନସିଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାର୍ରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମତତ୍ପରତା ଏବଂ ଏଇଟା ସେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲସ୍ଟା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାର୍ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲିଗାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 2 ଦିନ ପରେ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ବିଫଳତା କହିବାନି କି? ତେଣୁ ଆମେ ବିଫଳତା ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲାଣି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସୁରାଗ ମିଳିଲାଣି, ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ DGO ପୋଲିସ, SPO ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କନସର୍ଣ୍ଣକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ହିନସ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶକ୍ତିଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।